Belinda Arcones. Belinda! Ako, ma. Nagpalista man sa daw ka sa Pikas, Lin. Wala, ma. Palista ka diri, palista po ka dito. Wala man ko nagpalista. Nag-release naman sila kagahapon. Nakakubra na Wala ka. man, ma. Wala man ko nagpalista. Sa man, irison ko ni. Ayaw, lay! Ayaw na. Ayaw na. Maluoy ka, lay. Ayaw siya irisalay. Wala man siya sala, lay. Irison ko na lang ni. Ayaw, Ayaw lay. lang, Butan lay. lang ka, lay. Ayaw lang. Butan mo guna mo ang alay. Uy, ayaw lang, lay. Maluoy ka, lay. Wala man ko nagpalista, ma. Sa man, irison ko ni. Irisa! Lin, ayaw lang, Lin. Hilas na raw ni mo dira. Ay, ko amat anak. Kagisugot na maglista. Kisabay mo gisalikan. Relax lang mo, Lin. Kapitan! Ano pag-away? 50 naman gana ninyo panghatag. Ibang gana makapalit o isa kasako na bugas. Nangutana gali. Hilas kayo ka, ha? Nangutana gali ko no kung irison na Irisa ako. na yun! Imo pang naong akong gamito Hindi naman ina dili. Ay, kung taas-taas alang imuhang kilay, ha? Kahilas ni mo, mura po taraw kag unsa ka dato! Igo na biya kagisogo! Ako gay makairis anaw!